طاهر گامبردیوف اول با مویلابش равған мемолад, баъд ба ошхӯрӣ шурӯъ мекунад. طاهر аз ноҳияи рӯдакӣ барои ширкат дар сабқати ошхӯри беҳтарин омадааст. ӯ аз муддаиёни асосӣ дар ин сабқат аст. боварӣ дорад бештар аз дигарон ош мехӯрад. дар баробари طاهر чанд нафари дигар ҳам барои ба даст овардани унвони беҳтарин ошхӯр мубориза мебаранд. нодира қурбонова ягона зан дар миёни мардон аст ки вориди сабқат шудааст. برای ورود کردن نیومدیم، برای اشتراک کردن زن‌های برابر حقوق مردانه. خورده میخوریم، نخورده میچی گپ نی. сабқати ошхӯрӣ як бахши фестивали оши палав буд ки имрӯз дар боғи фирдавсии шаҳри душанбе баргузор гардид. ошпазҳои беҳтарин аз тамоми гӯшаҳои кишвар ҳунари худро пешкаши сокинони пойтахт карданд. 400 дег ош, дастурхонҳои ошӣ ва хӯришҳо барои ош дар ин боғ омода шуданд ки ҳар кадом аз якдигар тафовут дошт. аммо фарқи аслии фестивали имсола таҳияи калонтарин ош буд ки вазнаш 1 тонаро ташкил медод. 250 килограмм бринҷ, 200 килограмм гӯшт, 350 килограмм сабзӣ, 40 литр равғани зағир, 50 литр равғани офтобпараст, 30 килограмм пиёз, 1 килограмм зира, 1 килограмм мурч, 5 килограмм авиз, 1 килограмм нахӯд. беҳтарин ош буд дар Тоҷикистон. деги бо 1 тонна ош ва заҳмати 8 соатаи 6 ошпаз ҳамагӣ дар 20 дақиқа холӣ шуд ва тавре мебинед сокинони зиёди пойтахт ки инҷо ба хотири дидан ва чашидани маҳз ҳамин оши 1 тонна ҳозир шуданд, танҳо бо деги холиаш акс мегиранду халос. ҳакамони ин фестивал аз намояндагони ҳукумати ҷумҳурӣ буданд ва беҳтарин ошу дастурхон ва ошхӯро муайян карданд. طاهر گامبردیوف از ناحیه رودکی بهترین ошхӯр دانسته شد. جایزه بهترین خورش برای آش و دستورخوان بهترین را نمایندگان ولایت‌های سوغد و ختلان صاحب شدند. بهترین آش آماده کرده تباخان دوشنبگی دانسته شد. با اینکه در 400 دگ آش پختند و بار اول تهیه آش 1 تانه‌ای را تجربه کردند، برخی از ساکنان میگفتند که با آنها پلو نرسیده است. مقامات وعده دادند که باز در فرصت مناسب برای ساکنان معرکه آش را تشکیل خواهند کرد. طی سالهای اخیر و مخصوصا بعد آنکه سازمان یونسکو آش پلو را برای خط فرهنگ غیر مادی وارد کرد، توجه به آش پلو به عنوان غذای ملی تاجیکان افزوده است. سری چند وقت در گوشه‌های مختلف کشور یا سبقت آشخورها و یا سبقت آشپزها برگزار می شود. دگو طبق پر از پلو هزارها نفر را از منطقه‌های مختلف گرد هم می آورد.